Be, give me 5 be. Gimihan sabi, gimihan. Uy, sige na. Hindi ara ka ha. Dili ba mo ito sa ilalom? To asi dimdim dito, bantay lang gid mag-away mo. Ikaw ra ba gikini og panghilabot? Ha? Dilat na si dimdim. Okay? Dili ra ka nga area dapit or mag-jump ka sa akong bed. Dili ka pwede sa ilalom. Okay na? Ha? Good boy ikaw ha. Dili mag-away og si dimdim, okay? Good boy. Good boy tamo. Tuod pa doon ka duty gol no? Busy man ko busy ko pirmi gol. At least karon naka-duty ikaw. Good boy. Sige na, good night na. Ugma magsayo kita ha. 5:30 lang yapon tawag mo. Okay? Bye.